Mayong buntag guys. Ako itapik guys kabahin anang Sodom ug Gomora. Before to siya nahitabo guys, kani si Abraham na siya pag-umangkon nga si Lot. Si Lot iyan na nang gi turing nga iyang anak. Matinud-anon magyapon to sa Ginoo si Lot. Kana si Lot laki na siya. Ya, kana sa kuan niyang pagkinabuhi napunta sila sa Sodoma. Oto nga kanang Sodoma, Gomora mo nay kuan og kuan murag silbi murag kanang Singapore ba inana ba nga maunlad nga kuan ba nga lugar. So mo to guys nga kuan tanto nilang kuan di pasidan anadaan si Abraham nga sa duha ba to magtulo duha ka anghel nga kuan laglagon ang Sodoma ug Gomora daw kuan man gyud mao to nga ang panahon nga gi kuan ni Lot iyang gi google dito sa Sodoma ug Gomora kay dito man siya nabuhi gyud may man dito kahimtang nila na magud sila makaon karon giingnan si Lot ni Abraham nga ahawa dira sa Sodoma ug Gomora kay laglago na siya pero si Lot di ingon nagmagahi man siya moto nga kuan kuan gud ang Sodoma ug Gomora gi hinahinay na og kuan ba paulanan na og kayo moto nga niadto si kuan Abraham iya na ikuha si Lot ipasidan siya kuan diha pud ang anghel nga ali na mo gawas na mo kay laglago na ang kuan kay wala ni matarong aning lungsura moto nga gikuha gud si Lot sa mga duha ka anghel tabangan ko siya pagpagawas giingnan sa pagani sila ayaw og lingi-lingi moto nga sa tinuod kana sa ang nilingi gud ato ang babayi mo ganing babayi gud ninos nga nagpanabot ang mga babayi kuan ba magmaumao sad ilaha ba mo nang mismo gani katong kuan si iba babayi mas iba nya kanang asawa ni Lot mo may nahimong asin nilingi mo gud siya nawili siya ba utong nahimo siyang asin mo nang sa kuan na ning kinabuhi kinahanglan gud tang matinud-anon sa Ginoo minaw taon sa iyang mga sugo para di mapahamak bitaw so mao na guys.